संतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारा गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधरङ्गन्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं मङ्गलं भगवानं विष्णु मङ्गलं पुण्डरीकाख्यं मङ्गलं तनहरि सर्वलोकनाथनं हरे मुरारे मधुकैठ भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सुरे जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय जगदीश रक्षम त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय। मुनि प्रथम अध्याय सूतं को 7 प्रश्न कले, द्वितीय 4टी प्रश्नर सूत दियन्ति उत्तर। व्यासोवाच मुनि प्रश्न कन्ने शुणी हरसे मने मने गुणी परम प्रीति वाक्य पाई गुरु को मने मने ध्याई जीवर हिते कुत कुत्या हसी कहती मुनि सुत सुतवाच जे सुख एकांत गमन करिण देह कले शून्य पुत्रर स्नेह मने धरी व्यास डाकती उच्च करी पितार स्नेह रक्षा अर्थे उत्तर देले मुख्य पथे ताहांको मोर नमस्कार जे हृद सर्व प्राणींकर जीवर परित्राण अर्थे करुणा बही जेहु चिते अखिल वेदर जे सार जे अनुभव आपणार कहिले पुराण सार ताहांको मोर नमस्कार भारती नर नारायण जे ग्रंथ संसार तारण उदित कले संसार नमई ताहांक पयर एमंत नमस्कार करी कहती मने मोद भरी सुण सकल मुनिगण साधुए तुम्भर वचन परम मंगल एबाणी जीवन स्तरे जहा शुणी परम धर्म ए जगते कृष्ण भक्ति जेउ मते फलर आशा जही नाही विघ्न पशिब बा काहीं जे भक्ति बले संसार नुहई पुण ए जीवर भक्ति कले ज्ञान हए जीवन पड़े माया महे कृष्ण चरित शुणी जेबे भक्ति न जन्मे मूल भावे केवल श्रम ताहांकर काहू तरिबे तम घोर जे धर्म फल मोक्ष हुए ता प्रयोजन अर्थ नुहे धर्मे अरजी जेबा धन भोगे नहे ता प्रयोजन इंद्रिय प्रिय भोग जेते लोभे भ्रमंती काम अर्थे जाबत जीवन धरई काम भोगरे सुख नाही जीवर तत्व जानिबार केवल परमार्थ सार तत्व विचारी ज्ञानी जेते ज्ञान कहती ए जगते केहू कहती ब्रह्म तत्व के अभावले परमार्थ केहू बोलती भगवान निर्मल द्वितीय जे ज्ञान एभावे जे श्रद्धा बोलती ज्ञान वैराग्य आचरती करती विष्णुरे भक्ति आत्मारे आत्मा को देखती एणु ए अखिल जगते अछंती वर्णाश्रमी जेते स्वभाव धर्म आचरणे भक्ति जे करे नारायणे तेने संतोष विष्णु होई प्राणी की चौ वर्ग देई एघेनी होई एक मन भावे तोषिब भगवान विष्णुर गुण कर्म जेते नित्य शुणिब कन्न पथे निर्मल करी बुद्धि मन निरुते करिब कीर्तन ध्यान चिंतिब विष्णु मूर्ति पूजा करिब नीति नीति एभावे भक्ति जोग बढ़े कर्म बंधन बेगे छिड़े एणु जगते ज्ञानी जेहि हरि न भजी केबा रही कृष्ण कथारे रति जार से प्राणी भव मध्य सार हरे कथारे जार श्रद्धा ताकु न लागे भव बाधा पुण्य तीर्थ को आश्रय कले से तीर्थे साधु संग मिले भक्त संगे जेबे मिसे तेबे से हरे रस रसे कृष्णर कथा जे शुणती बदने महिमा गुणती ताहांक हृदय हरि बसे सकल कल्मष विनाशे से पुण्य श्रवण कीर्तन वेदे कहती मुनिजन साधुजन मित्र हरि एणु भक्त आवरी
ଖେଳେ ତାରଇ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଯେଣୁ ଭକତ ଜନ ବନ୍ଧୁ ଭକତ ଜନ ସେବା ଫଳେ ଦହନ ହନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷये ଭକ୍ତି ଉପଜେ ନର ଦେହେ ସ୍ୱଭାବେ ରଜ ତମ ଦୁଇ କାମ ଲୋଭାଦି ଯେତେ ଥାଇ ଚିତ୍ତ ବାହାର ହୋଇଯାନ୍ତି ସତ୍ୟକି ଭାବ ଆବରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ସଙ୍ଗ ମିଳେ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆହୁ କାହିଁ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ ଏଣେ ଛିଣ୍ଡଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ ସର୍ବ ସଂଶୟ ତୁଲେ କର୍ମ ତୁଟଇ ବିଶ୍ୱ ମାୟା ଭ୍ରମ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭୀତି ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ ହରି ବିଷୟ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଆତ୍ମହିତେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାର ସମ୍ଭୂତ ଆଦି ପ୍ରକୃତ ଜନମାତ ସେ ଯୁକ୍ତ ରଜତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ ତିନି ଗୁଣେ ଯେ ପ୍ରକାଶ ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟେ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୋଲାଇ ସଂହାର କାଳେ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ସୁଖେ ବିହାରେ ମହକଳ୍ପେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଗୁଣ ବହେ କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଧୂମ ଜାତ ଧୂମରୁ ଅନଳ ସମ୍ଭୂତ ତ୍ରୟୀ ବିଭାଗ ଏ ପ୍ରମାଣ ତାମସ ରଜ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଏଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣୀ ଭବସାଗର ତରେ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଯେତେ ବିଚାର କରି ଆତ୍ମାହିତେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଜାଣି ଭଜିଲେ ମୋକ୍ଷ ପରିମାଣୀ ତାମସ ରଜ ଗୁଣେ ଯେତେ ଝେଭୁମପତି ଜଗତେ ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଏଣୁ ନ ଭଜେ ସାଧୁ ନର ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଗୁଣେ ଥାନ୍ତି ହରିଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପଦେ ଯାର ଇଚ୍ଛା ସେ କରେ ପିତୃଭୂତ ଦୀକ୍ଷା ସଂସାର ବେଦ ଯଜ୍ଞ ହିଁ ଯେତେ ଯୋଗ ସାଧନ କ୍ରିୟା ମତେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ତପ ଆଦି କଠୋର ଯେତେ ଧର୍ମ ସାଧି ଏ ସର୍ବ ବିଧି ଧର୍ମ ଯେତେ କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଏ ରୂପେ ଆତ୍ମା ମାୟା କରି ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ସେ ବିହରି ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି ଖେଳଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବରି ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ ନ ଜାଣଇ ଅଶେଷ ମହିମା ଯେ ଧରେ କିବା ଉପମା ଦେବା ତାରେ ସକଳ ଭୂତେ ହରି ବସେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ପରକାଶେ ଅଗ୍ନିଦେଶନ କାଷ୍ଠେ ଥାଇ ସେ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ସେହି ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ କରି ନିର୍ମିତ ଅଟେ ଭୂତଚାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେହୁ ଦେହ ଥାଇ ବିଷୟ ଭୋଗକୁ କରଇ ଦେବତୀର୍ଯ୍ୟକ ନର ଆଦି ସେ ଲୀଳାବତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତହିଁରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ପାଳଇ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ବହି ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସୁଜନେ ମନ ଦେଇ ଭଜ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितां प्रथम स्कन्धे भगवत वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्याय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।